Sunday Vlogs ni Watch. Guys, don't forget to subscribe to YouTube channel, like and share. Thank you. So for today's video, guys, our lesson for today about of month and about of days of the week. Okay, let's start. Okay, sit down. Hindi ko mabikulit. Man. Here is man. Ma. Man. Oh, man. This. This. Mama. Ayun na. The week. Okay. Man. Dito sa month. The month is here. Okay, month. Irisa lang eh. Okay, month. The month is over here. And then here the week. The week is here. So naatay Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Bernis, Sabado, Domingo. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Sabado, Domingo. Saturday adi ay. Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Bernis, Sabado, Domingo. Ano man eh? Friday. Ganun na 8 man. Mama, Friday. Diretso mo na 6. Mama, Friday, mama ba? So, in the week, we have a 7 days every week. So, no, and month, we have a 12 month. So, ay ko na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, natay 12 month, no? 12 month. 12 month. So, first, what is this in that? First is sa may first month in sa year. First month sa year. What is the first month of the year? January. Ay, ako ang word. Tawa. January. February na. Kan? February. Second month of the year is February. basaha. And then third month, ikatulo. Number 3 is hindi makita. March. And then April. Saan mo name mo? Why? February. April. And then May. February. February. And then June. March. July. April. May. Masaya mo ni siyang May, ma? Oh, May na siya ko. May. June. July. Agosto. Sakto ko ma? Agosto? August. Ang kani Agosto? August. Oh, Agosto sa Bisaya. So now, okay, first month. The first month is January. Ano? January. Spell January. J-A-N-U
Sige. E-R-Y. Yeah, basahan na yun. Read. January. Okay. Basahan. February. Okay. Spelling. Spell. F-A-B-O. O ba? E-R-Y. February. Ay, February. 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 March. Spell March. M-E-R-C-H. Basahan. April. 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 Biday na. F man na. P man na. April. 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 Okay. Sige. A-P-R-I-L. Okay. April. April. Oh, gani. Sa Bisaya. You know? When I finish Inday, I translate this one in Bisaya. Okay. Sige. May. Basahan na yun. Oh, spelling na yun. M-E-Y. May. June. John. Silent ang A. Okay. G-U-N-E. Kapag basaan na kay silent ang A. Sige. July. July. Sige. G-U-L-Y. Okay. July. August. August. I-silent. Ang pagbasa ni i-silent ang I na apple. Diretso ta diri sa U. August. August. Sige. E-U-G-U-S-T. Okay. Sep. Saan na? Ay. I'm nabalik. Nakuhaan ko. P-R-I? Oh, P. Sige. Sep. Sep. September. September. Sige. S-E-P-T-E-M-B-A-R. Okay. September. Oh, sige. Diretso. September. Sige na. Next. Sama na. Basta ha. Sige. Okay. 9 Monday nino. Kani. Kano na. 9 Monday nino. Oh, sa month na atay, 12 ka bulan. Sa isa ka tuig na atay, 12 ka bulan. Sa year to month. Okay. Year to month ni. Year ba? Year. To month. Sige. Sige. Basa ha. October. Very good. Sige. O-C-T-O-B-A-R. Very good. Okay, next. Basa ha. Sige. November. Okay, let's go. N-O-V-E-M-B-E-R. Okay, next. The last one. Last month. Unsay last month? Sige. Sige, basta ha. B. D na siya. Ay. D na, D. Sige. D. Sige. Diretso.
Di ki Hay ki ba day? Uy, na si mana. si Diretso Ubasa. December. Okay. Spell December. D E C E M B E R. Okay. Sa isa ka tuig na ay pila ka bulan? Muna siya yung mga bulan. Dose? Oh. In Dose? 1 year, we have 12 month. Month is Dose? bulan. Sa Bisaya na atay sa isa ka tuig in 1 year is isa ka tuig in Bisaya. English first. In 1 year, we have 12 month a year. 12 month, no? And then, in Bisaya, sa isa ka tuig na atay, 12 ka bulan. So, the first month, permirong bulan, na January. In Bisaya is Enero. Ikaduhang bulan, the second month is February. In the Bisaya is Pebrero. Okay. Sa 3 months, March. In Bisaya is Marso. So, 4 months, April. So, in Bisaya is Abril. Okay. 5 months, May. So, in the Bisaya is Mayo. Okay. June. In Bisaya, 6 months. In Bisaya is Hunyo. So, 7 months, July. In Bisaya is Julio. Okay. 8 months, August. In Bisaya is Agosto. Okay. 9 months, September. So, in Bisaya is September. Okay. 10 months, October. So, in the Bisaya is October. So, 11 months, November. In Bisaya is November. Okay, 12 months, and the last end of the month, December. It's the same, December also in Bisaya. So, I don't know what is the Bisaya and English is the same in the last month, December. December is Christmas month. So, now, we have in here days of the week. So, in days of the week, we have 7 days of every 1 week. So, let's start. I will try here to write here, see spelling alone here. And then, I saw her if she know, still she know, but she know already this one, but I don't know now if she not forget. And then let's start. Right. Monday until Sunday. Okay, go. And then, later, I will translate to you the Monday to Sunday in Bisaya. Okay, let's start. Anak. Pagkuan dito. Itong bangko. Okay. Go. Okay. First, Monday. Okay, knock. Go, knock. Monday is the first is Monday. Monday in Bisaya is Lunes. Bisaya. Sige. Go. Wala ka space, anak. Turong ka. Arik-iris, anak.
Okay. Tuesday. Tuesday in Bisaya is Martes. Okay. Tuesday. Tuesday. About of month, just now I teach Inday about of month. But the week and day, already I teach her before. And then she know already. I don't know if she not forgot the sum. Okay, Tuesday. Martes in Bisaya. Ala, di na siya kamao. Oh, see? She forgot something. She forget na, see? She know before, but now she forget. Ay, kibo. Jadi, Tuesday. Tuesday. Nah, di na kamao. Kung kamao, diretso na yun. Kaya mo-proceed dito sa lain. Sige. Oh. But, she still remember. Okay, go! Kaning di ha, nakabantay ka, gikan sa Monday hantod Sunday, ang katapusan na agidi, kay ang pasabot sa di is adlaw. Sige. 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 Wednesday. Amot ka, huwag ka ibaw baka ako. Sige. What? Masa naman yung Wednesday? Masa naman yung ano rin yung Wednesday? Oh, Windy si ano di ay? Sigurado kasi mong gi-swat? Dili day in? Di ay diretso? Windy. Wednesday. Malimot jud ay kadagaya no. Sige. Kana imong di ay pwede nimo na anaon ka ang letter C. Niya anaan na nimo letter C. Sige. Sige. Sige, okay na. Okay, number 4. Thursday. She forgot in the Wednesday. She forgot something Wednesday. Okay, go. Thursday. Wednesday in Bisaya is Merkulis. Thursday in Bisaya is Huwebes. Pasipog suwat. Uy, kaya anong mga dali ta. Okay, next, Friday. Friday in Bisaya is Bernice. Okay.
Okay, next. Saturday. Saturday in Bisaya is Sabado. Okay. Next. Saturday. Okay. Saturday. Okay. Saturday in Bisaya is Sabado. Thursday. Then the last one is Sunday. Sunday in Bisaya is Domingo. Okay. Sunday. Sunday in Bisaya is Domingo. Adlaw Martes, adlaw Domingo, Sabado, sana? Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. So go that mean is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, finally, Inday, she Monday. finished. And she wrongs here in Wednesday because she forgot the E. Okay. Okay, erase. And then, let's proceed another subject. Can I say? All. Erase all. And then, proceed to another subject. Sige. Sige. Serious pa siya? Okay. Now, okay. Next subject. Proceed to another subject. So, unsay pagbasa ni? How to read this one? Was. How to read this one? Unsa? How to read this one? Silent E. Where. Yeah. How to read this one? Faster. Had. How to read this one? Dead. How to read this one? How to read this one? How about this? S. How about this? R. Okay, very good. The R is silent, the E. Okay, how about this one? R. Kani ba? Ay. Uma naman ta sa R. How. Silent the E.
How about this? Has. Silent E. E. Yang S. Yes. Apil S. Ang imong i-silent kani. So, siyempre yes. Apil lang is. Kay silent. Ang kinira may i-silent nimo. Yan ang pagbasa. Dos. Okay. How about this? Okay. How about that? Ang tawa. Will be. Okay, next. Will have. Will do. Very good. Si Inday, she know how to read. Now, so, unsa ni pagbasa? Unsa ni pagbasa? Dos. Basta makakita gani kag mga ingon ani, mga ingana ha, nay mga ingon ani ha, mga ana. So like ani, like ana ha. Say ang imong pagbasa ana silent lang gid na di. Ay basta makakita kag mga ingana na sa diing ana. Ang pagbasa ana head. So like ani pod o lang tawa. Lang tawa say pagbasa ana o. Oh, say pagbasa ana. Oh, pareha man na sila o, ana o. Say pagbasa. Mura man na sila. Bread. Bread. Oh, inganaon pag basa. So, okay. Understand na. Will da. Kani. Will have. Unsa man ni? Will be. Ana. Ha? Ana. He. Gi. Me. We. You. Ay. Mo. Ngo ba oy? Sakto man na. You. Kani. Your. You're very good. Archibald So? Your. Your. Mm. You. Kani siya you, kani siya your. You. So now, so you see Inday, she know how to read about this. So I teach Inday to one by one read like this about this one because later on I teach Inday how to read English because she don't do very well to read how to read English. Okay. But Filipino, Tagalog, she know. But the English, she not know yet. She know little bit. I'm very slow if you she read English. And then, you know why I want to take, I would like to teach her. Kane, unsa man ni siya? What, how about this? Unsa man na? Ang akong gitudlo si mo. She. She. Ya, kana kay She. kani Sure. kana. Sure gapon. Oh. She. Shu. Sa. She. Shu. Kanya kani. Sure. Oh, basaha. So. Gi, na. Sige. So. Iyon. Sure lagi na siya basta makita kag uog yun nagtapad. At diretso ra ang pagbasa ana kini ra gid imong litukon. So. Nya na may L. Diretso ang pagbasa. Shoulder. Diretso. There. Again. Shoulder. Shoulder, very good. Okay, erisa na. May eris na to. Shoulder. Kani, unsa man ni siya? Kana. Oh. Kana sila basta makakita kag mga ingana nagtapad uog yung maura na ipagbasa. Isa ra imong basahon diya kinira. Okay.
Ma. Mat. Mouth. Mat. Mouth. Naara ang mat, oh. Muna yung spelling sa mat, oh. Muna yung mat. Mouth ka na. Mouth. Oh, how about this one? Oh, kung magtapad na silang duha, isa ray litukon, ang permero ray litukon. Air. Hmm. How about this? Silent, Show me. silent. Silent na, silent na. Show. Some. Some. Ana, mahimong a. Come. Come. Kani, unsa man ni? Come. Sige, kani, silent. Oil. May oil ba? Oh. Unsa ni? Some. Unya kini unsa ni? Manay time. Ni butag is time. Times. Unya butangan nato diri og some, Some. sometimes. Sometimes. Pwede pod og ana oh. Unsay pagbasa ana? Oh. Some. Diretso. Wala lagi ng day. Lagi di na day. Di ba ingong ko? Someday. Makakita kag ingon ani kung English ang atong gibasa. Don't forget di gid na ang pagbasa ana. Sa Bisaya is day. But in Bisaya the day is adlaw. Adlaw. Okay. Someday. Day in Bisaya is adlaw. Someday. Someday. Ayaw kalimot. Pag naaganit ta sa English, ayaw kalimot ang makakita kag ingon ana di gid ang pagbasa ana. Nakasabot? Nakasabot? Okay. Okay. Unsa ni siya? Ang kana mahimong a i-apple silent e ani unsa ni? Kani unsa man ni siya? Like. Like. Nakita kay ana like ha? Unsa ni? Makakita kay kani kay mahimo ng e. Oh, lantawa. Pwede sa kay. I. Oh, unsay pagbasa? Say. Sounds ani? Nagkwanta na sa about sa color. Muna sky. Muna siya sky. Tanawa ang spelling sky na ay mga Y. Kani, unsa man ni siya? Oh. Sounds ani first. First sound sa T. Unsay sound sa T? Unya, isumpay na. Dear. Try. Try. Sulay. Try. Ay kalimot. Try. Oh, how about this one? Oh. Sounds ani? Unsay pagbasa ani? Kaning imo isumpay na maura ani. Na managahi lang og sounds o words. Sige. Sounds first sa diha. Dito. Dear. Unsay pagbasa ani? Unsay katapusan yung gibasa? Unsay pagbasa na katapusan? Kani sky. Sky. Unya kani kay try. Unya kana unahon nimo sounds kana. Ana dayon. Sige. Ha? Dry. Dry. Oh. Unya kani unsa man ni? Unsa man na? Shy. Shy. Ulaw. Shy. Okay? Kani. Unsa man ni siya? Kani. Kani. Aw. Oh, kani. Ma, nagmusling pan. Oh, kana.
Came. Came. Kim. I came. Onya kini. Kani. Anak siya o kani. Parehara sila. Give, give. At mura na siya pag mura siya Give, duha. give. Oh, give, give. Give, give. Give. Kani give na hatag. Give, me. Kasabot? Kana siya o kana mura pagbasa. Okay? Okay. Unsa gani ni siya? Da. Unsa gani ni siya? An. An, kay silent ang D. Okay, very good. Oh, Inday. Oh, for example, Inday and Precious. here cat. Oh, anak. Alangga. Okay, kani siya unsa ni siya? So, basa. L. Ah. Ayaw kalimot. Makakita kay kang anak. All na ang pagbasa. All. 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 Tanan. All. You go outside all. All of you, you go outside. Ana ba? Tanan. Ang pabat sa ni all. Tanan. Okay. Kani unsay pagbasa ani? Ha? Said. Say. Said. Said. Say. Said. I said, you eat now. Oh. Akong gisulti, giingon ako, mukhaon nakakaron. Oh. Said, gisulti ba? I said, akong gisulti, anak. Nakasabot? Unsa ni? Say. Unsa na? All. All. Unsa ni? Unsa ni? First, unsa nang first? Akong gisulat? Ha? Unsa nang first akong gisulat? Kani? Da. Kani? D. Day. Ay kalimot ha. Unya kani unsay pagbasa ani? Kani siya D, nya D, da, nya kani naman na ikuan. Da na siya ug kana ra siya tulo. Pag maupat na gani siya, unya na ana D na siya. Unya kani D, oh den. Den Din. Kani? kani why? Why? Why bakit? Why? Ngano man? Ngano? Mula sa Bisaya, why? Why is bakit sa Tagalog, in Bisaya, ngano? Uya sa English. Why? Mo ni, why? Why you cry? Oh, nganong hinhila ka? Ngano or kuan, ana. Unsa ni? Why? Unsa ni? Day. Unsa ni? Eh, kababasa taon niya ra ba? Dan. Ang dan Din. na ara. Din. O den, nya kana? Dan. Okay. How about this one? Win. Win. Nya kani? Kanus win. Kanus sa Bisaya, sa Tagalog kailan? Oh, ani? Ho, kinsa, ho. Hotelyo, kinsay nag-istorya sa imuha? Ho, kinsa sa Bisaya? Sino sa Tagalog? Ho. Kinsay nag- Ho. Kinsay nagpatay sa iring? Oh, kinsay nagpatay sa irog? Kinsay bingkaon sa bingka? Oh, ano na ba? Who, ano ba? Anak na mga pronouns mo na siya paggagamiton. Who. Okay? Understand? Unsa ni? Who? Unsa ni? Basta makakita kag W, unya na ay H, win. 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 Unya kani kay win. Kani kay Y. Oh, nakasabot na ka. Okay. Very good. Napa ko iikuan sa imo ha.
Nakakuan ka niyo. Igasuwat na dira. Hmm? Igasuwat. Mm. Where? Where? Ay. Ano? Kani? Sa pagbasa na. I-silent mo ni. Where? Where? Unsa may where? What is the where in Bisaya? Asa? Asa. In Tagalog, saan? Saan? Very good. Sa. Where are you going? Oh. Asa karapit? Asa ka moadto? Where are you going? Where are you going in Bisaya is asa ka moadto. Oh. Saan ka pupunta? Oh, sa Bisaya, sa Tagalog. Kani? Kani unsa ni siya? Ana, unsa na siya? That. That kani? What? Very good. Unsa may what? Sa Bisaya? Oh. What? Unsa? Ano? Ang that. Unsa may that? Kana that. That is your daughter. That is your phone. That mga ana. That. Unsa gani ini? Unsa gani ini? Game. Unsa gani ini? Game. Very good. Unsa gani ini? Anak? Unsa gani na? Silent. Wait. Kani? Mik. Mik. Kani? Kik. Kani? Call. Cool day na. Ay. Ano ra ang cool? Oh, basaha. Basaha. Unsa ni? Ha? Cook. Kani, ako nang sumpayan og ana. Up na pagbasa na ha. Wake up. Oh. Kani siya kay mo ni siya down. 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 Kani unsa ni siya? Unsa man na siya? Lock. Unsa tarong? Long. Long, unsa may long? Gamay. Taas. Ay, yung. Oh. Ang mubo is short. Shoe man na siya, no? Oh, shoe man na siya. Kani siya, shoe pod na siya. Oh, pwede po na ana siya, chu. Chi. Chu, ana ha? Pwede po na siya, mahimo siyang kri. Basta makakot. Krakri. Kari. Oh. Karo. Chris. Si. Tin. Ate Christine. Oh, naay spelling na Christine ingon ana. Apoy spelling na Christine. Christine ana pod. Pero in the English, Christine na English mo ni siya. Bisaya. Crew. Nya napod din ano. Mo ni siya pagbasa og crew. Crew. Basta makakita kag maingon ani oh. Magbasa ganito sa English, makakita gani kag mga ingon ani tanawa. Ana siya si na siya ha. Si nya kani si gihapon kana ku gihapon kana ka kana unsa man na? Mo na Si. siya. Oh. Mo na siya ha. Ma si akaku ku si nya. Mo na siya ha. Nakasabot. Mo nang mahima ka nya. Unsa gani ni siya? Sam. Unsa gani ni siya? Tem. Time. Time. Ang team ani mo ni team. Team bamboo. Sweeting bamboo. Team yellow. Team blue. Oh, mo ni siya. Bamboo. Team. Ay kalimot basta magtapad na silang duha. Isa ray litukon. Nakasabot? Team. Okay?
Kani ang time. Time ba oras mo pud siya. Mo si time. Mo pud siya kuan sa oras. Okay? Okay. Kanina ko i-kuan. Unsa di siya? Oh. Oh. Hinong dumi ha? Oh. Oh. Kani? Unsa ta akong gingon? Oh. Sige, basaha. Na kani siya. Picture. Kani siya tea. Tea na siya katong mainom. Tea. Teacher. Oh, di ba? Oh, gini kay katong akong ngon tea, nya kana ka chi, nya art teacher. Nya na is teachers. Oh. Sige. How about this? Kani unsa man na siya? Kana. Di ba anak ko? Ku. O chu. Chu ku. Chu. Cha. Chi. Oh, unsa na? Kana kwan. Show. School. School. School nakasabot? Unsa ni? Unsa na? Unsa na? Show. Halo lagi. Karon pa na ako diha gi. Iris. Di gyapon ka already ha. School. Is makakita kay ka ana ha. Is school. Nya, School. be, ang tawa oh. Oh, basaha. Basaha. Basaha na. Gikan trip lungad to. Oglot Elementary School. Unsa ni? Oglot. Hay og. Od. Oglot. Ang pag-pronounce dili og. Kay kung og ana oh. Og. Og. Muna og. Od. Di. Okay? Odlot. Bogo City. Na. Wala. Uy, kana raman. Oo, nara oh. Basahan nag-una niya kini. Og Sige. Ah, basaha. Oglot Okay. Elementary School. Sige. Sige. Ay. Oglot Elementary School. Bogo City, Cebu. Jane Feet. Likigan. Grade 1. Hi. High School. School. Manay hi niya kana school ha. Nakasabot. Again. So, unsa gani ni palangga? Ha? Unsa gani? School. School very good. So now, unsa gani ni? Unsa gani na? Wait. Unsa ni? Basaha kay magsuwat ko. Wait. Ana unsa man na? Ana unsa man na? Ana unsa man na? Wait. Ha?
White. Unsa ni? Orange. Kana? Purple. Kani? Violet. Violet. I review Inday this one because I know she forgot. Then, kini. Unsa man ni? Kani unsa man ni? Oh. Kani unsa man ni? Kani unsa man ni? 4, 5, 6, 1, 2, 10, 12. 12. Unsa gani ni? Makakita gani kag ingon ana o unsa na? Kana ha. Oh, kana siya. Nakita ka na? Oh, di ba parehas sila? Parehas sila? Parehas sila? Ano pa? Oh, parehas sila? Pareha no? So, unsa ni? Mouth. Mouth. Anya kani? Shoulder. Anya kani? Mouth man na nya kani pud unsa man na? I-silent ang i. Mouse. Mouth. Tit? Anong tit oh? Anong tit? Unsa ni? Mouth. Unsa ni? Head. Hito. Unsa ni? House. Unsa ni? Hair. Yeah. Basahag tarong, kamao mo ka. Horse. Ay, tabi-tabi. Unsa ni? Tanawa gud na oh. Oh, tanawa ha. Head, oh, tanawa. Oh, naawa ha. Oh. Basta nagdubol-dubol gini na siya. Pagbasa na usa ra gyud, okay? Here, head, nakasabot. Unsa gani ni palangga? Rain. Muna yung rain. Dili na dagan. Run. Muna siya run. Ito man iha. Unsa gani ni siya? Kana babaw. Can. Run. Run ra gyapon. Run. Ana siya kay unsa na? Rihaan na. Kani siya cut na putol. Oh, or Cut. cut. Oh, putol nya. Kung ikat, cut. Cutting. Cutting mo ra gyapon na sila. Cutting nimo ba iputol-putol ng cutting. Yang cut gyapon na siya, cut na putol ha, cut, cutting. Mura ni sila ha, cutting, cut. Yang kana cut na siya na Earring. earring. Very good.
Kani, tanawa. Kani siya. Cup, gihapon na siya na baso. Ya sini siya cup na pwede siya kalo, no? Kalo na cup. Hot. Kana siya na hot. Hot. Init. Init or halang no? Hot no? Spicy man. Hot, spicy. Spicy. Hot. Hot, spicy. Unya, hot. Hot. Water. Water, init na tubig. No? Hot water. Unya, kini, cold Water. Cold water. Oh, no? Kani. Kana. Cloud. Cloud. Na is clouds. Clouds. Okay. Okay. Ako iwan si mo, ha? This is make subject. Again. Sige. Ay. Ulit. Wala may sulit eh. Nag-bisik Oh, na. Sabi ko wala na. Sige na. Sige na. Sige na. Mo na. Sige. Ne. Plus ha? Sige, let's start. Start na. So this is mixed content today for mini subjects in digestion. Maten. Mm. 6 plus 6. Mm. Equals 12. Mm. 10 plus 10 equals. Anaon na 10 plus 10. Anaon na din na nimo diha. Hindi. 1. Nam ni 1 diha. 1 pud na aw. Buta na 2 and 0. Ang anaon na. No, 1 man na ya. 1 pud dito rin ya. 0 0 aw. Isa 20. Nya. 1 ug 1 pila man. To. 1 na aron day na. Nya kana. To. 2 plus 2. Ano day no? Ay 4. Ayaw dyan pa kuhaan ko ah. Oh, 3 plus 3. 6. 4 plus 4. 4 plus 4. Be. Seven plus 7. 8 plus 8. 9 plus 9. Oh. Tara. Sige. 7 plus 7. 7 plus 7. Yung isa din dahil sa auto. I-plus naman na. Punaan naman na. Equals 14. Very good. Sige. 8 plus 8. 8 plus 8.
8 man na oh. Punaan ang 7, punaan ra na. Idire punaan ra na punaan ni 1, ang 1. So, ang answer ana is ano naman? Pagpareha gani siya 14 na no nya dire 7 na diha nagsunod sila. Oh, imo day nang punan og 1 diha, 1 diha. So 14, 15, 16. Ana na siya. Kung nagsunod siya nya pareha sila ba 7 7 nya kini 8 8 ana kung pareha-pareha ba pares-pares. Oh. Swaye ani diri oh. Oh, nagsunod na siya pareha sa akong gibuhat. Oh, 14, 15, 16 kay 1 ramay na puno, 1 1 ramay na puno. Oh, oh kini oh pun ipod og 1 1, 1 1. Oh, ya 1 1. Basta pares-pares siya ha, dili bungkig. Oh. 16, 17, 18. Oh. Easy no? Sige. Oh. Oh, be. Ako kan swayon. Oh. 10 plus 10. Yeah. 11 plus 11. 12 plus 12. Pero di ka malibog. 13 plus 13. 14 plus 14. Oh, oh. Sige. Arong magsunod. Sige. Swaye. Hindi ka malibog. Basta, ang imo nang gamiton, paminaw, gamiton ra nimo yung anak kung pareha sila. Parehag number niya nagasunod, okay? Plus 20. Oh, sige. Yan na lang na. Yan na lang na. Yan na ba? Mapis ko sa sige. ako. Sige. 11 plus 11. 1 na yun kay nagsunod na sila 22. Sige. Magdungan sa 22. Equals 24. Mama, equals 24, ma? Equals 24. Easy ra kayo mga 26 sakto ma? mura ka nag-ihap ba sa 246. Ma, sayon na kayo. Like ani, for example, be, kung anan sa times ha, hindi ka malibog sa times ha, ano ni pag-answer sa times para di na ka mahirapan. Be. Start ta sa 2 kay kamao naman ka sa 1 no. Start ta sa 2. Ang tawa ko ha, sampulan ti ka. Hindi mo maagi we. Kuha tag ink pe. Ano man dapat? 2 times 1 ay okay na. 2. Ready? Biyan bibi. Na diha sa tanong. Nas tanong. Nas tanong. Mo ni technique nimo ha na sayunan ra ka ha. Basta mag-times ha. Kung pares-pares gani nagsunod ang answer. Ing anaon na siya pag-answer. Kasabot ka pre atong kato basta nagsunod siya. Okay. Start ta sa 2 ha. Times 1 equals 2 times 3 equals 2 times 4 equals 2 times 5 equals 2 times nag-ihap ka ani og to muna yung mag-ihap ka og gikan sa muna ang times nag-ihap ka ani og 2 oh to kanang sugod sa duha-duha muna siya pasabot nag-ihap ka og duha-duha Dirito mama ha. 2, 4, 6, 8, 10. Ali, diri.
Ali. Sampulan ti ka. Ali. Ali. 2 times 1 equals 2. 2. Oh. Kuha sa 2. 2.